Ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳамаи подписчикои канали Автолайф ва он бародароне ки айни ҳол моро тамошо дорен. Чӣ хел ҳастен, соз ҳастен, хуб ҳастен бародаро? Дар ин навори якчанд мошинои беҳтарин аст. Бовар дорам барои ҳамаи шуморо маъқул мешавад. Ҳама каса лайкора бимонен. Видеоро то охират тамошо мекунем. Кадом мошини маъқултон ҳастай? Дар комментария бинависед ва мо пага ҳатман барои шуморо дар каналмон мепартоем. бо алиф соҳиби мошини нав шавед. пулашро бошад то 5 сол ва ҳузур пардохт намоед. солона ҳамагӣ 16% бо доллар. муфассал дар сайти afta.alif.tg ё ба рақами 900 занг занед. Corolla Axio солуш 2008 люкселай бародарон. Объёмиш 1.8 вагон. Озам ваҷо шахшу ба навор мегирем, тамошо мекунем. Касои да маъқул мешавад. Хоб барои шумо номраи кароимон бештар маълумот метаванд. Даруш электропакет, мултирул, перекидкани ухахтон медонен, автомат, кондиционер, монитор, бор компютер. Так. На свеч. Свечан свети ходове. Свечан свети соз. 1.8 бензин бародаро. Нархш 100,000 сомонӣ. Ана боз муомила дорад. Боз ай тараф як манавр бигирем. Ози хмуда ай мошино ходове шидагиан. Мошинчои камрасход. Ана номери бародар 98 984 70 77 77. Салом ба ҳамаи бародаро ва подписчикои канали Автолайф. Инҷо улами чиходо аз магазини Автолайф аст ки бо нархи арзон шумо метавонед дастрас кунед ва инчунин шумо метавонед заказ кунед ва доставка ба тамоми шаҳри ноҳияи Тоҷикистона ройгон астай ва адреси магазини мо бародаро шаҳри Душанбе автоцентр дарини прокати шассе даем ва тамоми ин чиходо мебинед ки тамоми ин чиходо ки шумо дида истодаен ҳама бо нархи оқтои барои шумора ҳисоб карда мешавад. Corolla Fielder бародаро солуш 2008 мотор 1.8 ишани вагони ай. Детадари пеша печат автомат, монитор, поли наворот, мультирул. Ягай тараф мегирем, тамошош кунем. Салонша. خب نرخی هم برادران 100,000 سومونی های نمره برادر همونه زنگ میزنیم برای شما رو بیشتر معلومات میتونم. خب نمرش 984 70 47 بوینا فیلدر سالش 2010 объемش 1.8 вагон. Свет сафед буд, иш светиш металлика. Марама салом шаг мегирем, салом шаг як тамошо кунем. Хуб автомат аст, старт-стоп, монитор. Ана нархиш ҳам 100,000 сомонӣ. бо ина филдер бародаро иш солуш 2008 1.8 я даҳай солушу и даҳай и чи иш ҳам солуш 10 будааст. хоб старт-стоп даро электро
اگر پیشانه و پیشانک تماشاش کنید. نقش برادر 100,000 سومونی. نمره برادر میمونیم زنگ بزنید برای شما را بیشتر معلومات 988 68 93 68. مرامت استریتش استریتی متالیکش سفید اکسیو لوکسل شد. کدومش معقولتون میشه برادر زنگ بزنید که برای شما را بیشتر معلومات بده. حتما از نام کانال افتولایف صحبت کنید بود بیشتر معلومات بگیرید. Lex RX 350 2009 سالای объемش 3.5 یک تماشا میکنیم. سستن زور تنیروفکاش چند خیلی دیگه سالونا یا سالونا تنیروفکا داره. سالونش الکتروپاکت کورنی سالن ساسیان زور توزا коробкаш автомат монитор дора люк мохтон бинем. چند تا گفته سیراکا 60 یک 60 با معامله میشه ها. نمره تو میگی نمره تلفن تو 106 4 تانه 13 اینا مرامت زنگ زنه کده آتیش معامله کنین. ماشین که این حال دسته میتونین طریق الف کردید خریدار نامین باردارو تویوتا رومیو باردارو 2010 آخرش 2011 های объемش 1.8 یک تماشا میکنیم. سالونش نه قبشان بینین چخول الکتروپاکت چورت الکتروپاکت коробкаш автомат монитор дора. چند تا گفته چیکا 110 با معامله میشه. نمره تو میگه که 987 02 44 نه مرحمت زنگ بزنه کده. تنیروفکاش چند خیلی گفتی همش سالونه یا نه مرحمت زنگ بزنه کده خطش معامله کنین. ماشین که این حال دسته میتونین طریق الف کردید خریداری نمایین باردارو. تویوتا فیلدر باردارو 2011 سال объемش 1.8 یک تماشا میکنیم. تنیروفکاش چند خیلی دیگه که 8 ماه دیگه تنیروفکا داشته. ساسیانش زور 1.8
Elektropakет. Чёрт электропакет है, коробкаш автомат, монитори калон дорад, старт стоп. قریب بالا بکدم نه لوکش سستانی زور چند تا گفته سیاه کهیره؟ 105 تا با معامله میشه ها؟ با معامله میشه همین امرو را بگو میشه 905 905 31 0002 اینا ماروان زنگ زنه کده خطیش معامله کنین ماشین که این حال دسته میتونین تاریخی الف کردید خریداری نماین باردارو. салом дӯстон, барои хариди мошин маблағ намерасад? Мошин дӯстдоштаатонро бо алиф ҳозир бихариду пулашро бошад дар давоми 5 сол пардохт намоед. Солона ҳамагӣ бо доллар 16% бо сомонӣ 32%. Пешпардохт бошад 30% аз нархи мошин аст. Барои хариди мошин шиноснома бо ҷои истиқомат, премия, яъне рақами мушаххаси андозкоранда ва ҳуҷҷати дар бобати 3 моҳи охир лозим аст. Агар соҳибкор бошед, патент ё шаҳдонома бо расиди андоз барои 3 моҳи охир пешниҳод намоед. Муфассал дар сайти avto.alif.tj ё ба рақами 900 занг занед.